السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوكو للتعليم. فيديو اليوم هو اختبار الفصل الأول في الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإذا أعجبكم لا تنسوا تشجيعي بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهيا نبدأ على بركة الله. Composition du premier trimestre en langue française de 4e année primaire. Le texte. Rima, bonjour Lina, où vas-tu? Lina, salut, je vais chez Yasmine. Rima, tu sais où elle habite? Lina, oui, elle habite le quartier Bembadis. Sa maison est près de l'école, en face de la pâtisserie, pas loin du stade. Rima, c'est une grande maison? Lina, oui, sa maison est grande, elle est peinte en bleu avec un joli balcon. Rima, alors je t'accompagne. Question 1. Compréhension de l'écrit. 1. Où va Léna? A. Chez son amie Sarah. B. Chez son amie Yasmine. 2. Choisis la bonne réponse. Sa maison est peinte. A. En rose. B. En bleu. 3. Réponds par vrai ou faux. Yasmine habite dans un immeuble. Sa maison est grande. 4. Relève du texte. A. Un nom propre. B. Un nom commun. C. En couleur. D. Phrases déclaratives. 5. Mais en féminin. A. Un client. B. Un nageur. 6. Mets les verbes معناها entre parenthèses au présent. A. Tu avoir une belle terrasse. B. Son quartier être calme. 2. A. Production écrite. Complète par les mots du texte. Mots de localisation. La maison de Yasmine est de l'école, de la pâtisserie, du stade. B. Cantine. Complète la cantine par les mots qui manquent. Je te dis, tu me dis, on se dit tous les jours et bonne journée. Je te dis, tu me dis, on se dit au revoir et. والآن أصدقاء التلاميذ لنبدأ بحل هذا الاختبار، ولكن قبل أن نبدأ سأعيد قراءة هذا النص وأقرأه لكم بالعربية. Le texte معناها النص. ريما bonjour لينا où vas-tu? ريما مرحبا لينا أين أنت ذاهبة؟ لينا salut je vais chez ياسمين. لينا مرحبا أنا ذاهبة عند ياسمين. ريما tu sais où elle habite? ريما هل تعلمين أين تسكن؟ لينا oui elle habite le quartier Bembadis. Sa maison est près de l'école, en face de la pâtisserie, pas loin du stade. لينا نعم هي تسكن في حي بمباديس. منزلها بجانب المدرسة يقابل بائع الحلويات غير بعيد عن الملعب. ريما c'est une grande maison. Rima, هل منزلهم كبير؟ لينا oui, sa maison est grande, elle est peinte en bleu avec un joli balcon. ريما لينا نعم منزلها كبير وهو مدهون بالأزرق مع شرفة جميلة. ريما alors je t'accompagne. ريما حسنا سأرافقك. question معناها الأسئلة. 1. Compréhension de l'écrit. معناها أسئلة اللغة. A. 1. Où va لينا؟ معناها أين هي ذاهبة لينا؟ دائما أسئلة اللغة تعتمد على النص دائما، لذا عليك أن تقرأه عدة مرات. سنقرأ في النص ونعلم أين ذهبت لينا. ريما bonjour لينا où vas-tu؟ لينا salut je vais معناها أنا ذاهبة، وهنا في وفا كيف نفس الفعل. je vais chez ياسمين أنا ذاهبة عند ياسمين. وأعطوا لنا الخيارات، أعطوا لنا chez son amie سارة إلى صديقتها سارة، ب chez son amie ياسمين، أمية ذاهبة عند ياسمين. قالوا لنا je vais chez ياسمين، إذن سنسطر على chez son amie ياسمين. Léna va chez son amie Yasmine. 2. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Sa maison est peinte. معناها
عفوا منزلها مسبوغ. A en rose معناها بالوردي. B en bleu معناها بالأزرق. إذا هذه هي الإجابة. Elle est peinte en peinte. Elle est peinte en bleu. إذا الإجابة الصحيحة هي bleu en bleu. Sa maison est peinte en bleu. سنسطر على bleu. هكذا. 3. Réponds par vrai ou faux. معناها أجب بصحيح. vrai معناها صحيح. faux معناها خطأ. ياسمين habite dans un immeuble. ياسمين تسكن في عمارة. سنبحث في النص. هذه هي الإجابة. sa maison معناها منزلها. إذا لا تسكن في عمارة بل تسكن في منزل. إذا faux. sa maison est grande. سنبحث في النص. هل منزلها كبير؟ ماذا قالت لها؟ oui sa maison est grande. sa maison est grande. إذا vrai. 4. relève du texte معناها استخرج من النص. A un nom propre معناها اسم بلد أو اسم شخص. علم أو اسم علم مثل باريس، ألجي، خديجة، محمد. B un nom commun معناها اسم شيء مثل une baguette، une maison، une chaise. C en couleur معناها لون. D phrase déclarative معناها الجملة التي تعطي معلومات وبالفرنسية نقول لها la phrase qui donne des informations وهي تنتهي دائما بنقطة وبالفرنسية نقول qui se termine par un point. إذا سنستخرج un nom propre. كاين بزاف. كاين ريما، كاين لينا، كاين ياسمين. كاين هادو هما 3. انا نخير لينا. نكتبو لينا. ودايما في نو بروبر الحرف الاول يكون دايما ماجيسكول هكذا كبير معناها لي نا. un homme commun sa maison sa maison ويوجد الكثير. c'est une couleur. كعندنا لون واحد وهو bleu. نكتبو bleu هكذا. des phrases déclaratives. كاين بزاف لي phrases déclaratives حنا نخيرو هادية. مثلا elle est peinte en bleu avec un joli balcon. نكتبوها. بلا ما نكتبوها باش ما نضيع شنو نكتبو نتوما كتبوها في الاختبار. حبسوه بالكون وين تخلص بوان. قلنا تخلص ببوان. كتبو بالكون هكذا. 5 mais au féminin معناها اكتب بالمؤنث. un client تولينا une. نزيدو une cliente. تنزيدو الاو تاع الفيمينا. بصح حنا عندنا اور باش تولي الفيمينا تولينا اوز تولينا اون. دايما باش يقولك تزيد الاو كي يقولوا رجعي الفيمينا تولي اون نا. نكتبو جي وما نزيدو اوز انا جوز. 6 mets les verbes entre parenthèses au présent معناها اكتب الأفعال التي بين قوسين في الحاضر. tu vas voir une belle terrasse. شوفوا عندما يعطوا لنا la conjugaison نذهب دائما إلى قبل ما يأتي قبل الفعل. نجد دائما le sujet لدينا هو هنا لدينا tu. إذا في le verbe avoir نكتبو as. Tu as une belle terrasse. B son quartier être calme. son quartier تولينا كما عندنا هنايا عندنا le verbe être نذهب دائما إلى ما قبله
هنا لم يعطوا لنا جو لا تو لا، عطاو لنا سون كارتي تولي لنا في لو سوجي تولي لنا إل. معناها حيك، حيك إل هو، حيك هو، ما نقولوش حيك هذا ولا حيك هو. être تولي لنا il est est. 2a. Production écrite. Complète par les mots du texte, mots de localisation. معناها أكمل بكلمات النص. La maison de Yasmine est. سنذهب إلى النص ونقرأ ما الكلمات الناقصة. De l'école نذهب إلى، لدينا هنا de l'école. عطاولنا la maison، معناها عطاولنا هذه، عطتنا هذه، معناها نكتبوها. La maison de Yasmine est près de l'école. معناها بجانب المدرسة. En face de la pâtisserie. عطاونا de la pâtisserie، عطاوها لنا، وهذه ما عطاوهاناش، نكتبو en face، هنا en face معناها تقابل بائع الحلويات. en face de la pâtisserie du stade. وعطاولنا du stade هايليك، وبالوا ما عطاوهالناش، اما لا نحو نكتبو بالوا. هما هنا كيعطوا لكم بزاف فارغ ما تخلعوش، يقدر تكون كلمه هكا وهذه ما تكملش، يقدروا يعطوا لكم هكا باش بالك نتوما تخلعوا. بالوا تكتب هكا اي ان. ب كونتين معناها أنشودة. هاد الأنشودة اللي حنديرها لكم دوكا قريتوها في الكتاب، روحوا للكتاب لازم تكونوا حافظينها، بالك طيح لكم ولا تكونوا حافظينها وتكونوا عارفينها وحفظوها بالكتابة. قال كومبليت لا كونتين باغ لي مو كي مونك. أكمل الأنشودة عبر الكلمات التي تنقصها. Je te dis bonjour. Bonjour. Tu me dis bonjour. معناها أنت تقول، أنا أقول مرحبا وأنت تقول مرحبا. on se dit tous les jours. معناها نقولها كل يوم. et bonne journée معناها au revoir. لا bonjour et bonne journée. bonjour عفوا bonjour et bonne journée. Je te dis au revoir. Au revoir. Tu me dis au revoir. On se dit au revoir et à bientôt. À bientôt. هكذا. أتمنى أصدقاء التلاميذ أن ينال إعجابكم هذا الموضوع وتكونوا قد استفدتم منهم شيء. وإذا أعجبكم لا تنسوا تشجيعي بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.